बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अब किस नंबर 25 मुलाहिदा फरमाएं। मैंने कागज़ पर पेंसिल से लिखे हुए पैगाम को पढ़ा। राबिया हमारी तहवील में है। अगर तुमने हमारी हिदायत पर अमल किया और पुलिस से रुजू ना किया तो राबिया को कुछ नहीं होगा। हिदायत की खिलाफ वर्दी करोगे तो खुद भी नुकसान उठाओगे और राबिया भी महफूज नहीं रहेगी। तुम्हारे मुकाबले में उसकी ज़ात दौरे ख़तरात से दो चार है, जान के और आबरू के। इसका नुकसान नाकाबिले तलाफी है। उम्मीद है तुम जुरात और जहानत का कोई ऐसा मुजाहरा नहीं करोगे जो बाद में हमाकत साबित हो। सुकून से राबिया के घर बैठकर हमारे दूसरे पैगाम का इंतज़ार करो। मैंने पैगाम के मजमून को इतनी मरतबा पढ़ा कि उसका एक एक लफ्ज़ मुझे अज़बर हो गया। मेरे जिस्म का सारा खून खींच कर मेरे सर में आ गया और आतिश गज़ब से मेरा चेहरा दमकने लगा। मेरे कानों की लौएं जलने लगी और कनपटी पर एक रंग फड़कने लगी। मैं कागज़ को स्पुर्दे को दोनों हाथों में थामे बैठा रहा और वो 4 इंच चौड़ा 6 इंच लंबा सफ़ेद कागज़ फैल के सिनेमा का स्क्रीन बन गया। मेरे तस्वुर में एक प्रोजेक्टर चलने लगा और मैंने वो मनाज़र देखने शुरू किए जो मैंने जराइम की और तशद्दुद की फिल्मों में देखे थे और मेरे लाशऊर का एक हिस्सा थे। ज़ेरे ज़मीन नम मालूद मुतफ़न और तंगो तारीक तह खाने, सुनसान पहाड़ों के अंदर फैले हुए खौफनाक गार जिनकी सियाह पत्थर की दीवारों पर बड़े बड़े अकरब रेंग रहे थे और दहशतनाक बकरियां जाले बुनती हुई चल रही थी। साई साई करते हुए वैरान जंगल जिनमें बदरू हैं और इफरीत शैतानी रक्स करते हैं और राबिया दीवारें जिंदा के तोको सलासल में असीर फर्श खाक पर बेलिबास किसी दरख्त से बंधी हुई थी। खामोश फरियाद बल्ब नीम जा मनाजर बदलते गए। हर मंजिल एक स्लाइड की तरह आता था और गायब हो जाता था। तुम हमारी मुट्ठी में हो हीरो, चौधरी दिलावर ने अपनी पुरसुकून आवाज में और ठहरे हुए पूरे एतमाद लहजे में कहा और उसके साये ने कुर्सी पर पहलू बदला। हम तुम्हें अकीर चिंटी की तरह मसल देने पर कादिर हैं। चौधरी दिलावर ने तुम्हें 1 महीने की मोहलत दी थी। तुमने उससे नाजायज फायदा उठाने की कोशिश की, इसलिए तुम्हें यह दूसरा सबक देना जरूरी हो गया था। साये की जगह दूसरे हकीकी चौधरी दिलावर ने ले ली। लो जी अपने सिकंदर साहब, उसने क्या कहा मार कर कहा, आप भी किस ख्याल में गुम हो गए? कोई शायरी मायरी करते होगे? हम तो चिट्टे अनपढ़ है, लोहा कूटने वाले मगर लोहे को लोहा काटता है। क्यों भाई? सेक्रेटरी ने फौरन तायद में सर हिलाया। स्क्रीन पर फिर डी सिल्वा नमूदार हुआ। यू बास्टर्ड, मैं तुमसे समझ लूंगा, मेरा नाम डी सिल्वा है। हरामजादों, सूर के बच्चों, नामर्द बुज़दिलों, औरत को डाल बना के लड़ते हो। मैंने चीख कर कहा। सिकंदर, मोहसिन ने मुझे झुंझोड़ कर कहा, पागल हो गया तू? कुछ सुनेगा तो क्या कहेगा? होश में आ। मैं होश में आ गया। मेरा बदन गुस्से से लड़ रहा था और मेरा सांस डोंगरी की तरह चल रहा था। मैं उन सबको कत्ल कर दूंगा मोहसिन, मैंने कहा। कर देना, लेकिन वो है कहाँ, कौन है? मोहसिन ने कहा। पहले ये तो मालूम हो जाए। ये चीखने चिल्लाने से मालूम नहीं होगा। तेरी आवाज उनके कानों तक क्या राहगीरों तक भी नहीं पहुंची। अकल और आसाब पर काबू रख। हमें भी बिल्कुल बेबस है। कोई गलत कदम उठाया तो नुकसान राबिया उठाएगी। फिलहाल खामोशी से इंतजार करने के सिवा हम कुछ नहीं कर सकते। चल अंदर चलते हैं। अगर उनको हमसे वो खत हासिल करना था तो राबिया को यरगमाल बनाए बगैर भी कर सकते थे, मैंने कहा। खत तो वो राबिया से यहीं ले सकते थे, मोहसिन ने कहा। उसको साथ ले जाना जरूरी नहीं था। हाँ, और अभी तक वो खत भी एक मुअम्मा ही है। बज़ाहिर सादा कागज, उस पर नजर न आने वाली कोई तहरीर है, तो अभी तक हम उसे पढ़ने का राज मालूम नहीं कर सके, मैंने कहा। फिर वो राबिया को क्यों ले गए? हो सकता है राबिया ने ये राज मालूम कर लिया हो। अगर राबिया का वजूद उन हकाइक से आगाही के बाद उनके लिए बाइस खतर हो गया है तो अब वो उसे जिंदा छोड़ने का खतरा हरगिज मोल नहीं लेंगे, मोहसिन ने कहा। हमें बुलाने का मकसद भी यही हो सकता है कि तशद्दुद के जरिए हमसे सच उगलवाया चाहे। राबिया ने तो कहा होगा कि उन्हें कुछ नहीं मालूम, मगर वो कब एतबार करेंगे? वो हमसे पूछेंगे। अभी तक राबिया को उस खत की तहरीर पढ़ने का मौका नहीं मिला था, मैंने कहा। उसने मजमून पढ़ लिया होता या उसे तरीका मालूम हो जाता तो वो मुझसे जिक्र ना करती। मेरा तो ख्याल है उसने खत देने से इनकार किया होगा। ये कहा होगा कि खत के बारे में उसे कुछ मालूम नहीं है। शायद तू ठीक कहता है, मोहसिन बोला। राबिया ने खत को कहीं छुपा दिया होगा या कहा होगा कि खत उसने वापस कर दिया। अगर ये बात होगी तो मालूम हो जाएगी। उन्होंने राबिया को ले जाने से पहले घर की तलाशी जरूर ली होगी और नाकाम हो जाने के बाद यही तय किया होगा कि राबिया को यरगमाल बना के ले जाएं और फिर हम से सौदा करें। मैंने कहा, लेकिन मोहसिन खुद हमें भी तो मालूम नहीं कि राबिया ने खत कहाँ रखा है। हम क्या बताएंगे उन्हें? इसकी तो यही एक सूरत है कि हम राबिया से मिले और उसे कहें कि वो खत की खातिर जान की बाती ना लगाए और खत वापस कर दे, मोहसिन ने कहा। राबिया से कैसे मिले? मैंने कहा। हमें क्या मालूम कि वो राबिया को कहाँ ले गए हैं? और गाड़ी से उतर आया। मोहसिन ने मेरी तकलीद की। हाँ, मगर उन्होंने पैगाम में कहा है कि वो फिर राब्ता कायम करेंगे, मोहसिन ने कहा। उसकी एक सूरत तो यही है कि वो फ़ोन करे, या वो बरतानिया अमेरिका की पुलिस तो है नहीं कि टेलीफोन कॉल से 3 मिनट में मुलजिम को जा पकड़े। वहाँ भी अगवा करने वाले हैं जो भारी मुआवजे तलब करते हैं वरना जान से मार देने की धमकी देते हैं।
وہ کہیں سے بھی کال کریں 1 منٹ سے زیادہ بات نہیں کرتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ٹیلی فون ایکسچینج والے فوراً پولیس کو بتا دیں گے کہ فون کہاں سے کیا گیا تھا، اور قریب ترین پولیس کار کو وائرلیس پر پیغام ملے گا تو وہ بات ختم ہونے سے پہلے مجرم کو جالے گی۔ یہ سب یہاں کہاں محسن، میں نے مایوسی سے کہا۔ اول تو ٹیلی فون والے ہی اس وقت تک کچھ نہیں کریں گے جب تک پولیس نہیں کہے گی۔ پولیس رپورٹ لکھے بغیر کچھ کرنے کو تیار نہیں ہوگی۔ رپورٹ ہم لکھوا نہیں سکتے، پھر ضامن رضوی سے مدد لیں تب بھی کیا ہوگا؟ جب وہ فون کریں گے تو ٹیلی فون ایکسچینج میں آپریٹر سوتے رہ جائیں گے۔ نمبر نوٹ کر لیا انہوں نے تو پولیس کو بتانے سے کیا ہوگا؟ وہ کون سے وائرلیس پر ہدایات جاری کر دیں گے؟ تھانے میں سے کسی نے سنی بھی تو آدھے گھنٹے بعد ہل کر کمرے سے نکلنے کے قابل ہوگا، اور کمرے سے نکلا تو سڑک پر کھڑا ہو جائے گا کہ بیکار میں کسی رکشہ ٹیکسی کو پکڑے۔ تھانے داروں تو کے پاس گاڑی نہیں، کسی کے پاس اپنا پرائیویٹ اسکوٹر نظر آ جاتا ہے، ورنہ سرکاری موٹر سائیکل بھی تو ٹریفک کے کسی سارجنٹ کے پاس میرا خیال ہے وہ بھی صورتحال سے بے خبر نہیں ہوں گے اور اطمینان سے فون پر ہی بات کر لیں گے۔ خطرے کی کوئی بات نہیں۔ ہم دونوں رابعہ کے گھر کی طرف چلنے لگے۔ کمال ہے کہ یہاں کے مجرم ذہانت میں غیر ملکی مجرموں سے کم نہیں ہے، محسن نے چلتے چلتے کہا۔ وہ جدید ترین وسائل سے استفادہ کرتے ہیں۔ پبلک شور مچاتی ہے کہ فلموں سے اور ٹی وی سے جرائم کا رجحان پھیلا ہے اور غیر ملکی لٹریچر سے نوجوانوں کے ذہن متاثر ہو رہے ہیں۔ یہ سوال کوئی نہیں کرتا کہ پولیس متاثر کیوں نہیں ہو رہی ہے۔ جرائم کی فلموں میں سدے باب کے جو طریقے اختیار کیے جاتے ہیں اور پولیس یا سراغ رساں جس طرح کام کرتے ہیں، اسے پولیس میں بہتری کا رجحان کیوں پیدا نہیں ہوتا؟ وہ دن بدن زیادہ نااہل اور بدعنوان کیوں ہوتے جا رہے ہیں؟ کیا وہ فلمیں نہیں دیکھتے اور ان کے گھروں میں ٹی وی نہیں ہے نا الٹی بات کہ مجرم تو بہت کچھ سیکھ رہے ہیں اور پولیس وہ بھی بھول رہی ہے جو انہیں سکھایا گیا تھا۔ گھنٹی بجانے کے 2 منٹ بعد رابعہ کی خادمہ نے دروازہ کھولا۔ ہمیں دیکھتے ہی ایک لمحے کے لیے اس کا رنگ اڑ گیا۔ آپ صاحب جی خیریت تو ہے؟ بڑی بی بی ہاسپٹل سے آئے ہیں نا؟ وہ ایک طرف ہوگی اور ہم گزر گئے تو اس نے دروازہ بند کر دیا۔ ہاں میں نے اس کو تسلی دی، وہ خیریت سے ہے۔ رابعہ بی بی کہاں ہے؟ اس کی صورت پریشانی کی جگہ حیرانی کی خبر دینے لگی۔ وہ بھی ہاسپٹل گئی ہیں؟ آپ کو نہیں ملی؟ 1 گھنٹہ ہو گیا۔ ہم 4 بجے ایک کام سے چلے گئے تھے، میں نے کہا، اس لیے ملاقات نہیں ہو سکی۔ تم ایک کام کرو، چائے بنا کے لاؤ اور اگر کچھ کھانے کو ہے تو وہ بھی۔ ہم نے دوپہر کو کچھ نہیں کھایا۔ ہم اوپر بڑی بی بی کے کمرے میں ہیں، ممکن ہے ہاسپٹل سے کوئی فون آئے، محسن نے کہا۔ خادمہ کے لیے شک کی کوئی بات نہیں تھی، وہ دیکھ چکی تھی کہ ہماری حیثیت اس گھر کے ایک فرد کی سی ہے اور اس وقت ہم ہی حالات کو سنبھال رہے ہیں۔ گھر کی خادمہ ہونے کے باعث اسے یہ معلوم نہ تھا کہ گھر میں ہماری آمد و رفت کیوں شروع ہوئی اور رابعہ سے رابطے کے اسباب کیا تھے۔ وہ یہ کیسے فرض کر سکتی تھی کہ مجھ پر قتل کا الزام ہے اور رابعہ میری وکیل ہے؟ وہ پرتجسس، شکی مزاج اور کوئی چالاک قسم کی عورت نہیں تھی جو معاملات کو قریدنے اور جاننے کی کوشش کرے کہ اچانک نمودار ہو کے اتنی اہمیت حاصل کرنے والے یہ اجنبی کون ہے۔ اگر اس نے پوچھا ہوگا تو اسے مطمئن کر دیا گیا ہوگا اور جو بات بھی اسے بتائی ہوگی اس نے بلا چوں چراں قبول کر لی ہوگی۔ جب وہ باورچی خانے کی طرف چلی گئی تو میں نے آہستہ سے رابعہ کے بیڈ روم کا دروازہ کھولا۔ لائٹ جلانے سے پہلے میری نظر نے کمرے کی حالت دیکھ لی تھی۔ کمرے کی تلاشی لی گئی اور سارا سامان بڑی بے دردی سے تباہ کیا گیا تھا۔ میز کی درازیں کھینچ کر نیچے الٹ دی گئی تھی۔ سب درازیں اور درازوں کا تمام سامان قالین پر بکھرا ہوا تھا۔ بک شیلف کی تمام کتابیں باری باری کھول کے دیکھی گئی تھی کہ ان کے درمیان وہ خط نہ چھپا دیا گیا ہو۔ تلاشی لینے والوں نے بستر ہی نہیں الٹا تھا، اس کا انگ انگ ادھیڑ دیا تھا۔ تکیوں کے غلاف بھی پھاڑ دیے گئے تھے کہ ان میں وہ صفحات چھپائے گئے ہوں تو برآمد ہو جائیں۔ وہ اپنے کام کے ماہر تھے اور ان کا ذہن تلاشی کے دوران میں پوری طرح الرٹ تھا۔ انہوں نے تمام امکانات کو مد نظر رکھا تھا اور چند صفحات پر مشتمل ایک خط کو چھپانے کی ہر ممکنہ جگہ کو دیکھ لیا تھا، جہاں تک انہوں نے قالین کے نیچے کسی خفیہ خانے کی موجودگی کو بھی بعید از قیاس نہیں سمجھا تھا۔ وہ لوگ کافی دیر یہاں مصروف رہے۔ میں نے سوچتے ہوئے کہا، آخر کس وقت؟ اگر رابعہ کو گھر آنے کے بعد یہ نقشہ نظر آتا تو وہ فوراً پولیس کو رپورٹ نہ کرتی، ہمیں ضرور بتاتی، خادمہ سے پوچھتی، لیکن خادمہ کو کسی بات کی خبر نہیں۔ ہاں، اور اس کا یہی مطلب نکالا جا سکتا ہے کہ جب وہ اپنی کارروائی کر رہے تھے تو رابعہ ان کے قبضے میں تھی۔ محسن نے کہا، گن پوائنٹ پر یا بے ہوش یا بندی ہوئی۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ کلوروفارم والا رومال ہمیں گاڑی میں ملا تھا، اسے یہاں سے بے ہوش کر کے کیسے لے جا سکتے تھے؟ 1 گھنٹہ پہلے جب رابعہ گھر سے نکلی تو باہر نکلتے ہی اسے کلوروفارم سنگا کر بے ہوش کر دیا گیا تھا۔ شاید وہ شخص جس نے یہ کارنامہ سر انجام دیا پہلے سے گاڑی کی پچھلی سیٹ کے اور اگلی سیٹ کے درمیان فرش پر موجود تھا۔ فاکس ویگن میں اتنی جگہ تو نہیں ہوتی، مگر جلدی میں کوئی پیچھے نگاہ ڈالے بغیر ڈرائیونگ کے لیے بیٹھ جائے تو اسے معلوم نہیں ہو سکتا۔ معلوم ہو جاتا تب بھی وہ شخص رابعہ کو دبوچ لیتا۔ اب اس نے باہر جا کے اطمینان سے اپنا کام کیا ہوگا۔ باقی لوگ بھی اگر پہلے سے گھر میں موجود تھے تو رابعہ بے خبر تھی۔ اتنے بڑے گھر میں جہاں صرف 2 عورتیں ہوں، کوئی بھی چھپا رہ سکتا ہے، یا جو شخص رابعہ کے ساتھ تھا وہ رابعہ کو دوسروں کے سپرد کر کے لوٹ آیا۔
رابعہ کو اپنی گاڑی میں ڈال کر لے گئے اور تلاشی لینے والے اطمینان سے اپنا کام کرتے رہے۔ خادمہ کچن میں نہ ہو تو اپنے کمرے میں رہتی ہے جو کچن کے ساتھ ہی ہے۔ اتنی احتیاط انہوں نے ضرور کی ہوگی کہ آواز نہ ہو۔ 2 افراد 1 گھنٹے میں پورا گھر الٹ کے دیکھ سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے یہی کیفیت دوسرے کمروں کی بھی ہوگی۔ ہاں، اور خدا کا شکر ہے ابھی تک خادمہ نے کچھ نہیں دیکھا۔ محسن بولا، کیوں نہ ہم اس کی حالت درست کر دیں؟ اگر ہم کچھ دیر پہلے آگے ہوتے تو ہماری ان سے ملاقات ہو سکتی تھی۔ میں نے افسوس سے کہا، یہی تصفیہ ہو جاتا۔ محسن نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کے ایک دراز میں بکھرا ہوا سامان ڈالنا شروع کیا ہی تھا کہ دروازہ کھولا اور خادمہ اندر آ گئی۔ اس وقت میں سوچ ہی رہا تھا کہ محسن کو اس کام میں وقت ضائع کرنے سے منع کر دوں۔ اس سے زیادہ آسان تو یہ ہوتا کہ ہم تمام کمرے مکفل کرا دیتے۔ خادمہ اسے حفاظتی انتظام سمجھتی اور بعد میں کمرے کھول کر کبھی نہ دیکھتی۔ اب رابعہ کے بیڈ روم میں داخل ہوتے ہی جو منظر اس نے دیکھا تھا وہ اسے دہشت زدہ کر دینے کے لیے کافی تھا۔ وہ کچھ دیر پھٹی پھٹی آنکھوں سے کمرے کی حالت دیکھتی رہی۔ صاحب جی، وہ چلائی، یہ آپ نے کیا کیا؟ کیا چاہیے آپ کو؟ اس کے بے ربط الفاظ اس کی گھبراہٹ کا نتیجہ تھے، مگر یکلخت مجھے احساس ہوا کہ وہ اس تمام کارروائی کا ذمہ دار ہمیں سمجھ رہی ہے، اور اس کا ایسا سمجھنا جائز بھی تھا۔ گھنٹہ بھر پہلے رابعہ نے جاتے وقت اس سے کچھ نہیں کہا تھا۔ اسی دوران میں کوئی آیا بھی نہیں تھا۔ ہم غیر متوقع طور پر آ پہنچے تھے۔ ہم نے اسے چائے کے بہانے کچن میں بھیجا تھا۔ اسے کہا تھا کہ ہم بڑی بی بی کے کمرے میں ہوں گے، لیکن ہم رابعہ کے بیڈ روم میں گھس آئے تھے۔ اصولاً ہمیں ڈرائنگ روم یا آفس میں بیٹھنا چاہیے تھا۔ فون وہاں بھی تھا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ محسن ایک دراز اپنے سامنے رکھے بیٹھا تھا اور اس کے ہاتھ میں رابعہ کے زیورات تھے جو خط کی جستجو میں آنے والوں نے ڈریسنگ ٹیبل کی دراز سے نکال کر باہر پھینک دیے تھے، کیونکہ انہیں اس مال کی ضرورت نہیں تھی۔ محسن نے پہلے انہی چیزوں کو سمیٹ کر محفوظ کرنا چاہا تھا، مگر خادمہ نے دیکھا تو وہ اس کو زیورات رکھنے کی بجائے نکالتا ہوا دکھائی دیا۔ خادمہ کے آتے محسن منجمد ہو گیا اور میں اپنی جگہ بت بنا رہ گیا۔ ہماری حالت اچانک پکڑے جانے والے چوروں سے مختلف نہ تھی۔ آپ لوگ چوری کر رہے ہیں؟ خادمہ نے ہسٹیریا کے عالم میں چلاتے ہوئے کہا۔ گھر کے مالک مر رہے ہیں اور گھر کے بےدی ڈاکہ ڈال رہے ہیں، ہمدرد بن کے لوٹ رہے ہیں۔ بے غیرتوں، شیطانوں، ڈوب مرو شرم سے۔ اس گھر میں ایک بڑھیا بیوہ ہے، وہ بھی ہاسپٹل میں پڑی ہے، اس لیے لے گئے تھے تم اسے اس کی بیٹی پر اس لیے ڈورے ڈال رہے تھے۔ مار ڈالو اب مجھے بھی۔ وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگی تھی۔ اسے سمجھانے کے لیے کوئی دلیل مؤثر ثابت نہیں ہو سکتی تھی۔ اس کے تمام شکوک اور اندیشے الفاظ میں ڈل کے زبان تک آ رہے تھے۔ وہ گھر کی پرانی نمک خوار تھی، لیکن اسے احساس تھا کہ وہ خود بھی ایک بوڑھی اور بے بس عورت ہے جو ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ ہسٹیریا کا سیلاب اس کی عقل اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو بہا لے گیا تھا۔ میں نے آہستہ سے اس کے منہ پر الٹا ہاتھ رسید کیا اور وہ نیچے گر گئی۔ اس کی آواز ایک دم بند ہو گئی اور وہ قالین پر گر کر اٹھی تو اس کا چہرہ لاش کی طرح سفید تھا۔ وہ پریشان نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ خدا کے لیے مجھے مت مارو، وہ گھگھیا کر بولی۔ معاف کرنا ماسی، میں نے کہا، تم نے بات ہی ایسی کی تھی کہ مجھے غصہ آ گیا۔ تمہاری جگہ کوئی مرد ہوتا تو میں اس کی زبان گدی سے کھینچ لیتا اور اس قسم کی بات کہنے پر پچھتانے کے لیے اسے زندہ نہ چھوڑتا۔ تم بوڑھی عورت ہو، اس لیے مجھے تھوڑا سا خیال رہا۔ تم بہت وفادار اور نمک خوار ہو، مگر ہم بھی گھر کے مالک ہیں۔ اگر شک ہے تو چھوٹی بی بی سے یا ان کی امی سے واپسی پر پوچھ لینا۔ تم مجھے معاف کر دیں صاحب جی، غلطی ہوگی، میں غلط سمجھی تھی۔ وہ ہاتھ جوڑ کر بولی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے اسے بازو سے پکڑ کر سہارا دیا اور بستر پر بٹھا دیا۔ محسن کی نگاہیں مجھ سے سوال کر رہی تھی کہ اس عورت کو جسے حالات کی خبر ہی نہیں، مطمئن کرنے کے لیے کس قسم کی وضاحت مطلوب ہوگی۔ دیکھو ماسی، جو تم نے کہا غلط کہا تھا اور ہم نے سن لیا۔ غلطی میں نے بھی کی، مگر اب جو کچھ میں بتانا چاہتا ہوں وہ بھی غور سے سنو۔ میں نے کہا، ہمیں اوپر آئے ہوئے کتنی دیر ہوئی تھی؟ زیادہ سے زیادہ 5 منٹ۔ کیا اتنی دیر میں ہم یہ سب کچھ کر سکتے تھے جو تمہیں نظر آ رہا ہے؟ یہ سب تمہاری رابعہ بی بی کے جانے کے بعد کسی نے کیا تھا۔ ہم دروازہ کھلا دیکھ کر رک گئے تھے، پھر ہماری نظر نے کمرے کی یہ حالت دیکھی۔ ہم نے ابھی دوسرے کمرے نہیں دیکھے، تم نے بھی نہیں دیکھے ہوں گے، لیکن ہمارا اندازہ ہے کہ بڑی بی بی کے کمرے، ڈرائنگ روم اور رابعہ بی بی کے آفس کی حالت بھی ایسی ہی ہوگی۔ ثبوت اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتی ہو تو ہمارے ساتھ چلو۔ تم خوش قسمت ہو کہ جب یہاں کچھ لوگ یہ کام کر رہے تھے تو تم نہیں آئی۔ اگر تم آ جاتی تو اس وقت کسی کمرے میں سامان کے درمیان تمہاری لاش بھی پڑی ہوتی۔ خادمہ کے بدن میں ایک لرزش ہوئی۔ وہ کون لوگ ہیں صاحب جی؟ کون آیا تھا یہاں؟ وہ کانپتے ہوئے بولی۔ وہ ایک وکیل کی خادمہ تھی اور یہ جانتی تھی کہ اس کی مالکن قتل جیسے معاملات میں ملوث لوگوں سے ملتی ہے۔ لاشیں دیکھنے جاتی ہے اور کہیں قتل ہو جائے تو وہ وہاں سے حاصل ہونے والی چیزوں کا معائنہ کرتی ہے، چوروں ڈاکوؤں کے مقدمات لڑتی ہے اور مجرموں کو بچانا اس کا پیشہ ہے، جس کی خاطر وہ مجرموں سے تعلق رکھنے پر مجبور ہے۔ مگر یہ خیال اس کے لیے انتہائی روح فرسا تھا کہ اسی کے گھر میں مجرم دن دہاڑے یا تباہی پھیلاتے رہے اور وہ گھر میں موجود ہو کے بھی بے خبر رہی تھی۔ یہ میں بعد میں بتاؤں گا کہ وہ لوگ کون ہیں، میں نے کہا۔
पहले दूसरे कमरों की हालत देख लो ताकि तुम्हें यकीन आ जाए कि हमने गलत नहीं कहा। वो अब खासी शर्मसार थी, मगर मैं उसे अपने हमरा राबिया की माँ के कमरे में ले गया। दरवाजा खुलते ही जो नज़ारा उसने देखा वो राबिया के कमरे के नज़ारे से मुख्तलिफ नहीं था। फिर हम नीचे गए और मैंने उसे ड्राइंग रूम की हालत दिखाई। तलाशी के दौरान तोड़ फोड़ से नुकसान नहीं हुआ था, मगर सामान के उलटने पलटने से तरतीब व आराइश का बेड़ा गर्क हो गया था। सबसे बुरी हालत ऑफिस की होनी चाहिए थी, मगर राबिया ने ऑफिस के लिए खुसूसी हिफाजती इंतजाम कर रखे थे। लकड़ी का फ्लैश डोर ही बहुत मजबूत था, फिर उसमें खुद कार कफल था और बाहर की तरफ लोहे की फैल जाने वाली ग्रिल थी जिसमें सियाह रंग का मजबूत ताला नजर आ रहा था। बाकी खिड़कियों में भी अंदर की तरफ ग्रिल थी। चुनाचे तलाशी लेने वाले लाइब्रेरी में दाखिल नहीं हो सके थे। उनके लिए ज्यादा देर ठहरना भी मुश्किल था। राबिया के मामूलात पर निगाह रखने वालों से ये बात पोशीदा ना होगी कि शाम को राबिया के एक मुआवन वकील उससे अगले दिन पेश होने वाले मुकदमात की फाइलों पर ब्रीफिंग लेने आता है। राबिया के चैम्बर जहां मुवक्किल उससे राब्ता कायम करते थे, हाई कोर्ट के सामने एक कमर्शियल बिल्डिंग की दूसरी मंजिल पर था और वहां उसके 2 मुआवन वकील और अमले के दीगर अरकान हर शाम 5 बजे से 9 बजे तक मौजूद रहते थे। अगर वो चाहते तो खादमा को और शाम के बाद आने वाले मददगार वकील को काबू में करके लाइब्रेरी की तलाशी भी ले सकते थे, मगर ये काम आसान ना था। लाइब्रेरी में सैकड़ों मुजल्लद और ज़ख़ीम कानूनी कुतब के अलावा बहुत सी फाइलों के ढेर थे जो अलमारियों में बंद थे और दराजें थी जो कागजात से पुर थी। उन्होंने मजबूरन वो मुश्किल लेकिन मौसर तरीका इख्तियार किया जिसमें कामयाबी यकीनी हो जाती थी। इसका बंदोबस्त वो करके आए थे, लेकिन उनको मतलूबा चीज मिल जाती तो शायद वो राबिया को ले जाने का खतरा मोल ना लेते। खादमा को दूरी शर्मिंदगी थी। एक सोचे समझे बगैर बोलने पर, दूसरी मुझसे एक जांपड़ खाने पर उसने वो मुश्किल तमाम वजाहत की कि वो तो हमसे चाय के बारे में पूछने आई थी और ये उसकी बेवकूफ़ी थी कि उसने गलत समझा और उसकी सजा भी भुगत ली। अब इस बात का जिक्र राबिया बीबी और बड़ी बीबी से ना किया जाए। मैंने कहा कि ये तो मामूली बात थी, ज्यादा अहम मसला ये है कि जो कुछ उसने देखा वो किसी को मालूम ना हो। तुम जानती हो मासी कि राबिया बीबी अदालतों में मुजरिमों की पैरवी करती हैं। मैंने कहा यानी उनको चोरी, डाके, कत्ल और अगवा के अलावा ऐसे बहुत से इल्जामात से बचाती हैं। बाज़ औक़ात ये इल्जामात दुरुस्त होते हैं तो मुजरिमों को सजा हो जाती है और वो बेगुनाह हों तो बच जाते हैं, लेकिन कभी कभी मुजरिम दुश्मनी में शरीफ आदमियों को भी फंसा देते हैं। शहर में 2 बदमाश हों तो एक की कोशिश होती है कि दूसरा ना रहे। यह भी ऐसा ही मामला है। राबिया बीबी एक ऐसे शख्स को बचा रही हैं जिसके पीछे बदमाश लगे हुए हैं और जो सबूत राबिया बीबी को मिले वो ऐसे हैं कि उनकी कामयाबी यकीनी है। वो बदमाश इसलिए आए थे कि चंद अहम कागजात चुरा कर ले जाएं, मगर उन्हें कामयाबी नहीं हुई। वो कागजात दूसरे दफ्तर में थे या इस दफ्तर में जो महफूज रहा। चोरी कुछ नहीं हुआ, इसलिए पुलिस को रिपोर्ट करने का कोई फायदा नहीं। राबिया बीबी तो आज रावलपिंडी गई है। राबिया बीबी पिंडी गई है? खादमा ने हैरानी और परेशानी से कहा। मुझे क्यों नहीं बताया उन्होंने? नहीं बताया? मैंने बेहद ताज्जुब का इजहार किया। कमाल है, भूल गई होंगी जल्दी में। वह एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं, उनको लेकर आएंगी। हो सकता है डॉक्टर साहब एकदम ना आ सके, कल की बजाय परसों आए। मगर साहब जी मैं यहाँ अकेली कैसे रहूंगी? खादमा ने परेशान लहजे में कहा। हाँ ये तो मसला है। मैंने कहा हम रात को हॉस्पिटल चले गए तो तुम बिल्कुल अकेली रह जाओगी। ये बताओ तुम्हारा कोई रिश्तेदार है यहाँ? मेरा दामाद है जी। वो बोली मैं उसके पास चली जाती हूँ 2 दिन के लिए। ये ठीक है। मैंने कहा मगर पहले वो चाय भूख से हमारा बुरा हाल है और एक बार फिर माफी, तुम मेरी माँ के बराबर हो। उसके जाने के बाद मैंने और मोहसिन ने इत्मीनान का सांस लिया। ये ख्वाह मुखा की मुसीबत गले पड़ी। मोहसिन बोला शुक्र कर टल गई। मैंने कहा बासी की समझ में आ गई, वरना एक मसला बन जाता। उसकी जबान बंद रखने के लिए कोई तदबीर तो करनी ही थी। ख्वाह उसे 2 दिन स्टोर में बंद रखना पड़ता। इससे बड़ा मसला राबिया की माँ का है सिकंदर। मोहसिन ने कहा जब वो होश में आएगी तो पूछेगी कि मेरी बेटी कहाँ है। एक दिन तो टाल सकते हैं, दूसरे दिन क्या बहाना करेंगे कि वो क्यों नहीं आई। मुझे उम्मीद है कि दूसरे दिन की नौबत नहीं आएगी। मैंने कहा राबिया इससे पहले लौट आएगी या फिर कभी नहीं आएगी। फर्ज कर उसमें 3-4 दिन लग गए। मोहसिन ने कहा 1 हफ्ता लग गया, नामुमकिन कुछ नहीं होता तो हम डॉक्टरों से मदद लेंगे। बड़ी भी कोई सदमा झेलने के काबिल कहाँ है। हम कोशिश कर सकते हैं कि उन्हें सुलाए रखें। अगर डॉक्टर ना माने तो किसी नर्स से मदद ली जा सकती है। डायज़ीपाम का एक इंजेक्शन रोज, कभी सुबह, कभी दोपहर, कभी शाम। और जब वो मुसलसल कई घंटे सोने के बाद ये सवाल करें तो उनसे कहा जा सकता है कि वो सुबह शाम आती हैं। अब ये भी गई हैं, अगर जायज़ तरीके से ये काम ना हुआ तो मैं नाजायज़ तरीके से करा लूंगा, वरना खुद कर लूंगा। मुझे इंजेक्शन देना आता है। डायज़ीपाम के ज़ेरे असर सोए रहने से नुकसान नहीं, फायदा हो सकता है। जाग के तशवीश में मुब्तला होने से नुकसान यकीनी है। मैं शर्त लगाता हूँ कि इस वक्त बड़ी बी को अगवा की खबर मिले तो इसी वक्त उनका हार्ट फेल हो जाएगा। मैं ये खतरा कैसे मोल दे सकता हूँ सिकंदर? मोहसिन ने कान लगा के कहा लाइब्रेरी में घंटी बज रही है। फोन की घंटी ऊपर भी बज रही होगी।
घंटी वाकई बज रही थी लेकिन हमारे ऊपर पहुंचने तक खामोश हो गई। मैंने मायूसी से मोहसिन की तरफ देखा। देर हो गई हमें। कोई बात नहीं, वो फिर फोन करेंगे, मोहसिन ने कहा। और हम राबिया के बेड पर बैठ गए। गद्दे का अंदर फटा हुआ था लेकिन अंदर का फोम सलामत था। मुझे याद आया कि गुज़िश्ता रात 2 बजे मैंने इसी कमरे में कदम रखा था, तो मुझे उसकी नज़र नवाज फदा ने और दिल नवाज महक ने किस तरह मशहूर कर लिया था। मुझे ताज्जुब हुआ कि कुछ देर पहले मैं मोहसिन के साथ आया था तो मुझे इस खुशबू का एहसास क्यों नहीं हुआ था। सारी बात एहसास की करिश्मा सादी है। उस वक्त मेरे आवाज़ पर मुख्तलिफ कैफियत का गलबा था, चुनांचे मेरा ध्यान राबिया और उसकी सहर आफरी खुशबू की तरफ गया ही नहीं। अब फिर मुझे उसकी मौजूदगी का एहसास हुआ, लेकिन मैंने देखा कि मोहसिन किसी और ख्याल में गुम है। वो खुशबू के वजूद पर नहीं, उस पैगाम की नोयत पर गौर कर रहा था जो मौसूल होने वाला था। राबिया के घर में 2 टेलीफोन थे, एक जो राबिया कारी एडवोकेट के नाम पर था, नीचे ऑफिस में लगा हुआ था, और उसी की एक्सटेंशन ऊपर राबिया के बेडरूम में थी। दूसरा राबिया के वालिद के नाम पर था, जो उनके घर का प्राइवेट नंबर था, और उसकी 2 लाइनें ड्राइंग रूम और राबिया की माँ के कमरे में थी। टेलीफोन की घंटी के इंतजार में हम दोनों की निगाह बार बार उस बेजान आले की तरफ जाती थी जिसने यकलख्त जिंदगी और मौत के नामे बर की हैसियत इख्तियार कर ली थी। लेकिन फोन खामोश था। वक्त, सेकंड, मिनट और घंटे, दिन, हफ्ते और माह विसाल सब एहसास के पैमाने हैं जो जहन की बदलती हुई कैफियत का नाम है। जेल में फांसी की तारीख का इंतजार करने वाले के लिए वक्त पर लगा के उड़ता है। महबूब के इफ़ाए अहद की उम्मीद में चश्म बरा मुंतज़िर दीदे के लिए वक्त कितना सुस्त खराम होता है, और जब वसल की सायत नायाब मयसर आती है तो वही वक्त यकलख्त बर्क रफ्तार हो जाता है। मैंने एक और सिगरेट को ऐश ट्रे में मसल दिया। मोहसिन ने एक और सिगरेट सुलगाई। खादमा चाय की ट्रे रख गई जिसमें हलवा था जो उसने अभी अभी बनाया था। शायद वो यही पूछने आई थी कि और तो खाने की कोई चीज़ नहीं जो चाय के साथ रखी जा सके। मैंने चाय बनाई और मोहसिन को दी। मोहसिन ने बुरा सा मुंह बनाया और चाय में चीनी डालने लगा। जब मैंने चाय का पहला घूंट लिया तो मैंने भी बुरा सा मुंह बनाया। मोहसिन के कप की चीनी भी मैंने अपने ही कप में डाल ली थी। मैंने वो शीरा पी लिया और दूसरा कप बनाया। टेलीफोन की घंटी नहीं बजी। क्या मुसीबत है, मोहसिन ने कहा, और खुद भी चाय का एक और कप तैयार करने लगा। चाय पीना वक्त गुजारने का एक जरिया भी था। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मैंने दूसरा कप खाली करके रखा और घड़ी के बाद टेलीफोन की तरफ देखा। उसी वक्त घंटी बजी और हम दोनों ने एक साथ हाथ बढ़ाया, लेकिन रिसीवर मेरे हाथ में आ गया। कराची से खैबर मेल वक्त पर आ रही है, किसी औरत ने कहा। रॉन्ग नंबर है। मैंने रिसीवर रख दिया। मोहसिन का चेहरा उतर गया। मैं ऐसी असाबी कशीदगी का शिकार था कि औरत ना होती तो मेरे मुंह से गाली निकलती। खादमा उसी वक्त अंदर आई। उसके हाथ में एक और लिफाफा था। ये दे गया कोई साहब जी, उसने आहिस्ता से कहा। कौन? मैंने लिफाफा झपटते हुए कहा। कब आया था? क्या कहा था उसने? किसे देना है लिफाफा? हमें क्यों नहीं बताया तुमने? खादमा बुखला गई। वो साहब जी, मुझे वक्त ही नहीं मिला। कोई बच्चा था 10-12 साल का, मुझे तो नौकर लगता था किसी का। उसने लिफाफा देकर कहा कि ये राबिया बीबी के लिए है, वो ना हो घर में तो किसी को भी दे देना। अच्छा, आइंदा अजनबी हो तो खुद उससे बात करने की जरूरत नहीं, पकड़ा जाएगा कोई बम और तुम ले लोगी, मोहसिन ने चिल्ला कर कहा। खादमा की पोजीशन और खराब हो गई थी। साहब जी, आप इजाजत दें तो मैं जाऊं अपने दामाद के घर, मेरा जी ठीक नहीं है, वो बोली। और मैंने महसूस किया कि उसकी हालत वाकई गैर हो रही है। जाओ, मैंने कहा, चाबियां दे जाओ ताकि हमको जाना हो तो घर खुला ना पड़ा रहे। सादा लिफाफे पर किसी का नाम नहीं था। कागज के अंदर से दूसरा पुर्जा बरामद हुआ जो 4-6 इंच साइज का था और उस पर पेंसिल से वो तहरीर भी थी जिसका नमूना पहले पैगाम में था। दिखाई से अंदाजा होता था कि किसी ने उम्दन अपने सीधे हाथ की बजाय उल्टे हाथ से लिखने की कोशिश की है। खत किसी तमीद के बगैर शुरू होता था। अब तक तुमने अकल से काम लिया है और पुलिस को रिपोर्ट नहीं की, इसलिए राबिया भी खैरियत से है। गलती से भी फोन का गलत इस्तेमाल मत करना, वरना हमें मालूम हो जाएगा, और जो बात अभी तक राबिया की माँ को मालूम नहीं वो उसे मालूम हो जाएगी। खुदा न खास्ता उसका दिल ये सदमा बर्दाश्त ना कर सका तो राबिया कसूरवार तुम्हें समझेगी।